ମହାଭାରତର କଥା ଏଇଟା। ମହାଭାରତର ଏକ ବିଚିତ୍ର লীলা আর বাপার মাংসকে পুଅ খাইলা তিন পুଅ নিজর বাপার মাংসকে খাইছিলে এটা ওড়িয়া মহাভারতরে লেখা নেই হেবা কি হিন্দি মহাভারতরে লেখা নেই হেবা তো রামায়ণ ইংলিশ রে মধ্যে লেখা হইছে ট্রান্সলেশন করছো তো ইংলিশ র মহাভারতরে লেখা হইছে যে রাজা পଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହଦେବ ତାଙ୍କର ମାଂସ ତାଙ୍କର ଦିମାଗ ରେ ଖାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି तो सेतिर ପାଇଁ ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଆଗ ସତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ତ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ମାଂସକେ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି କରି ଓଡିଆ କି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ନାହିଁ ବା ଇଂଲିଶ ର ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ତଲମଲ पुष्पम राउत खैरभाड़ी तोरमा तुम्हें इटा मुई पढुची है इटा लगले जे तोरमा लागी तोरवा मोला तोर लागी मोरो छे मुई काल के तोर लागी मोरो छे मुई मोले तोर भाई मोरबा केंता करबो तू तोरमा लागी तोरवा मोला तोर लागी मोरो छे मुई কালকে যদি নে দিবি গেলে মোরবা তোর চিন্তা করব তুই গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্যম নমস্তে পঞ্চদেবতা सुजन मन पुराणर कथा सुन सुन सुजन मन पुराणर कथा कर श्रवण पितृ सत्य पाली देख प्रभु श्री राम आह प्रभु श्री राम 14 ବର୍ଷ ବନେ ବନେ ଗଲେ ଗମନ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶକୁ ସେହି ଯେ କଲା ଧାରଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ପୁନ କୃତେ କଲା ଗମନ ଆହା କଲା ଗମନ ସେହି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ କଲା ହରଣ प्रभु रामचंद्र जिते वनवास जाइछन समय लंकापति रावण माथे जोगी वेश धारण कर तो रावण केते वंश थिला जानिछ केते वंश नहीं 18 गंडा कुमर 13 नाती समस्त जिते प्रभु रामचंद्र मारी बसले से समय रावण बड़ पुओ है मेघनाथ तार अन्य नाम हूँ इंद्रजित इंद्रजित के पठे जे इंद्रजित आसिक लक्ष्मण को शक्ति भेद मारी किंतु टीवी सीरियल देखा किंतु प्रकृति लक्ष्मण के शक्ति भेद किए मारी जानिछ इटा रामायण रे लिखा अछि कि निजे रावण छड़ा शक्ति भेद स्वर किए मारी ने एकाग्नि शक्ति रावण छड़ा दूसरा लोग प्राप्ति ने टीवी सीरियल में जहाँ देखमु सेटा अलगा आ पुराण रे जहाँ लिखा है सेटा अलगा तो पुराण रे लिखा है रावण मारी छे आ टीवी सीरियल में देखे दैछन जे इंद्रजित मारी छे तो जेते बेले लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी छे तो सेही समय रे हनुमान काना कले आग से ही समय रे देखते हनुमान
ইনানি বাবা দেখতে হনুমান গন্ধমাধ পর্বতକୁ কলে গমন বিশল্য করণী সেন চিহ্নি ପାରିলে গন্ধমাধ পর্বতକୁ হস্তে ধইলে অযোধ্যাপুর হইল আসিবা বেলে ভরত যে বাটুলি ସେହି ମାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରୁ ସେହି ଆସିବା ବେଲେ ଭରତ ବାଟୁଲିରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ हनुमान जैसन विशल्या करणी आनबा ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣকে ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ संजीवनी तो देखले जे एड़े बड़ जंगल की हनुमान चिन्ही नहीं पाइले मुई तो चिन्ही नहीं पारी ओसो कथा केनदा जे बोले गुला मुला जंगल के धरी करे गंधमांद पर्वत के धरी धरी आसेछन गंधमांद पर्वत भी कहसन द्रोणागिरी पर्वत भी ताके कहसन अन्य अन्य नाम अन्य अन्य पुराण रे तो जेतेबेले हनुमान धरी करे ओछन अयोध्या ही करी तो अयोध्या रे भरत काणे देखी देले जे विराट रूप रे हनुमान अछन एडे बड़ राक्षस हमर अयोध्या नगर के आसुचे बेले आ गुटे गुरेल हमर भाषा रे गुरेल बोलतो आ बाटुली कहसन तो से बाटुली धरी करी हनुमान के त मारी देले तो हनुमान घिड़गास करे तले पड़ीछन आ इटा भरत के कहछन हनुमान तोरमा लागि तोरबुआ मल्ला तोरमा कही के छलना करी देला जे रामचंद्र वनवास गला परे राम राम बोली के दशरथ मृत्यु हे गला राम ने मरिति देखे दशरथ तोरमा लागि तोरबुआ मल्ला तोर लागि मरुछे मु यहाँ से मके मारी देलु बाटुली धरी कर देछन मरसी से की जीव से हां हनुमान इटा भरत के कहछन तोर लागि मरुछे मुई यहाँ बे जदि नहीं जिमी तेरे सकाल पुआ तक तोर भाई मरबा केनता करबो तू बोले ई विशल्या करणी जदि नी करी मुई नहीं जिमी बोले तोर भाई लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी से मरबा केनता करबो तू इटा हनुमान भरत के कहो एही परि जान आज्ञा पुराण विधान भूल क्षमा कर हे सभाजन एही परि जान पुराण विधान रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर श्रवण आउ हमर पिंटू नाक कर प्रश्न नास्तिक कहा को कहा जाए अरे थोड़ा बेले कही संगे नाई गाँव शिव तुई मखान एकला होई रे पागला शिव भी एकला होई कोना बेले कही पागला जान शिव की मखान आज पागला हमनो आज अबुधा मनो दिले न भती दिले न भजिल कृष्ण रे अरे
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକେ ଗାନ କର୍ମା। ଇ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯିବା ବୋଇଲେ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମାଲିକାରେ ପଦେ କଥା ଲେଖିଲେ। କାଇଁ ବୋଲି କହ କି ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଲୋକେ ହୋଇବେ ବିନାଶ। ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ। 64 যুগনি থরপরা পুলি খাইবে মাউস। শোণ শোণ মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি রে। আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি রে। শোণ শোণ মোহর ভাই दुर्गा दुर्गा দুর্গা दुर्गा হইছে আমার কালী। गुआरगा दुर्गा এটা দুর্গার এটা মহিষাসুর। দুইটা আজি বনে জোট হইছে না। দুর্গা থেকে একটাই বলে না মহিষাসুর। তো এই বিনা वाह এই বন্ধুକୁ আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে এই কলা जय कला ଏନନି हां ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ପାପ କରି ବସିବେ हद ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବା हां हां ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା ବଢିଯିବା ବୋଲେ ଏଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବ। हां हां ବୁଝିପାରୁଛ हद କଲିଯୁଗରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି। ହଁ। ଯେ ଦୁର୍ଗା ଏଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଛି 64ଟା ଅବତାର। ସେଇ 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ବସିବେ। ये बॉयलर लिखा है। ବ୍ରଏଲର ଖାଇବେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଦେବୀ ହଁ, ଦୁର୍ଗା। ହଁ। ଆଉ ଇ କଲିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବା ହଇଗ। ଆର୍ କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି আর কানা ঘটবা ଶୁଣବା हां ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଏ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଖଣ୍ଡେକ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋହର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ରେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋହର ଭାଇ ତେଣୁକରି ନନି हां ତେଣୁ କରି କରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ हां हां ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକେ ଟିକେ ଆମେ ଗାନ କରୁ। कर्मा को मम्मी ना केबे उपास ने पाठ ने पूजी का दिन भी ଛି 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 गुरुवार दिन माच ने हेले खेली मैं कहती याद रे मम्मी पीरी जाती जे गुरुवार बुधवार मंगलवार सोमवार मानी হি মন ভজু থা তুই হরি নামরে हाय हाय सरवार हाड़ बन হরে কৃষ্ণ হরে রাম হি মন জপু থা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা তুই হরি নামরে
হরে কৃষ্ণ হরে রাম। মনটা বুদ্ধা দুই রাতি দিନରେ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। ভক্তিরে পাইব অচলা ভক্তি, ভক্তিরে পাইব অচলা সম্পত্তি রে, অচলা সম্পত্তি রে, অচলা। খালি হে বাত কিটা আমার खाली ভিতরে टावर से का बुढ़ा टावर मन के हाथ ऑक्सीजन देखने को बोले टावर मारी का क्या बात এ মনটা বুদ্ধা দুই রাতি দিନରେ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। মনটা বুদ্ধা দুই রাতি দিନରେ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। ऐसी का पुण्य तुमने भारी दी হরি নামে কি রস আছে? हाँ পান কলা লোক সিনা জানিছি, জানিছি। আগ হরি নাম যে এই সংসারে ছাড়। হরি নামକୁ ধরি ভবু উদ্ধাର। हाय हाय ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ, कन्या ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ। সে মকরন্দ পান করি কেনে করিলে রচনারি। আহা সে রচনারি কপয়রে তম খাউ নিরন্তরে। তম নিরন্তরে খাউ কৃষ্ণ বলি বতাও। কৃষ্ণ বলি তাও শিব। মতে ধর রাধা ধব। कौन अछन गो पूरा बेले मेहंदी चालवा कुत्ता के ने धरो आज्ञा माने कुत्ता के ने धरो ये गोटे लोग आगे कुंडल कर देना घर से हमें नहीं ये ताकर प्राण के केंदा नहीं मिछन तो पूरा दुई गोड़े उल्टी होची
ଇଏ ନାନୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାଗବତରେ ହାଇ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ବୋଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲେଖିଛି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 3 ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଗ ଶୁଣିଥ ହଁ ହଁ ଆଗ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅକ୍ଷର 3 ସଜନିଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଅକ୍ଷର 3 ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅକ୍ଷର 3 ଜନନ୍ଦେଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଅକ୍ଷର 3 श्री गोविंद बुझाई कहूची श्री गोविंद बुझाई कहूची ननदेर सुनिबे माँ भौजी प्रथम गोविंद निजर माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु सदनीर द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूची तृतीय गोविंद बुझाई कहूची ज्ञानमय कल्पतरु तीन माँ हमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिक जन्म कर हाँ हाँ किंतु आजिकाली छुआ माने माँ बापा गोटे पुआ पाई केते सपना देखिथिबे ए माता केते स्वप्न देखिबो हैं हे प्रभु भगवान हां मोर घरे पिला गोटे हेता हैं भलो करी पाठ साठ पढ़ा केते कथा मोर देखा पिला चाकरी बाकरी करता हैं मोर पिला के बिहा बर्तन करी देती हाँ हाँ मोर बो बुलेट गोटे जोतु कांता 4 लाइन बात के जाता बाटे ना मौत पिता एक्सीडेंट अरे लोग आसी तो पुलटी गोटे मारता है हेंता सपना माँ देखिबे के हाय निजर पुआ पाई माँ माने अनेक गुड़े सपना देखिथिसन किंतु आजिकाली पुआ माने बाहासा ही सरला परे आ माँ बापा के बिल्कुल पतरे बाले नहीं पछरन ए मां बाकी पर कदा kana मुए खुद ने पतरे मुए निके काहे लगे पतरे बोले क्या हम्म मोर बुआ पैसे 3.5 हजार को भत्ता मोर माँ पैसे 3.5 भत्ता बोले 3 लोकर 7,000 तो काहे है मोर पो नाती 18 गुंडा कुमोर 1300 तो नाती मोर 16 गुंडा 1314 टा कम से कम मास के 700 टका भी नहीं जब एती लगे मोगा काना अलगे कर दे बुढ़ा बुढ़ी के पहली को बिचार अलगे रांदे का छी तुमर केड़े खराब चिंता सराई के बारे कर इननी तो गुटे माँ निजर पुआ पाई किते कष्ट सही केते बेले छुआ थिला बेले माँ माने शीत मासरे निजर छुआ के कच्चा जगह ती सुई करी निजे छुआ के सुखा जगह ती सुई दिसन किंतु से पुआ जदि माँ के नहीं पतराबा बेले एंते कलकल हेले के सुनबा तो एगो माता पिता थारू बड़ देवता के सर कराई दे नहीं सजनीर सर कराई दे नहीं ताकरी अतिश सहाय काकिन ताकरी अतिश सहाय काकिन आनंद हो विपद करिबा पाई